Jumbo. Number 8. Number 8. Kaya sa akin number 40. Traveling at yung traveling. Tayo tira naman. Basket. Number 2. Subs. Number 4. Number 2. Number 40. Pass. Basket. Nalikan number 4. Number 4. Number 4. Subs. Basket. Number 52. Pinasa. Now number 6. Pass to Bibi. Basket. Pass break. Bibi. Dumukot. Bas. Number 15. Sablay. Now number 6. Binigyan ng Bibi. Basket. Number 30. Tinira. Basket. Basket. Pass to number 10. Pumake. Tinira. Basket. Binigyan ng number 6. Tinira. Yes, ganda. 55. Basket by number 8. Kuya Borge. Basket. Puntang SM. Basket. Cash out. Basket. Ayan na. Cash in naman. Ay, sablay. Doon na lang sa blue. Basket. Number 8. Pass na kay Kuya Borge. Cash in. Nagmamadali. Basket. Number 10 na. Uy, cash in. So, tingnan po sa set. Number 11. Basket. Dali oh. Binigyan number 30. Basket. Number 2. Pinasa kay number 40. Basket. 9. Number 11. Sablay. Number 22. Binigay kay George. Kasong na. Toya! Toy, wala kang pawis-pawis. Kanya pa rin. Basket. Number 40. Sablay. Kanya pa rin. 5. Basket. Number 3. Basket. Number 15. Rebound 22. Era, Dennis Razak. Nice. Binigay kay Kashin. Basket. Ayan na. Uyaki, ano na? Kanya pa rin. Ayan na. Matinap. Uyaki, ano na? Isang kamay sa Basket. Pati yung referee, ayaw na tumakbo eh. Basket. 10 seconds. 3 ball, tira mo na tira. Ito nga lang, parang titri. Ay, pero sa pangalaman. Team, ano na? Bibi. Bas. Basket. Basket. Number 8. Basket. Amit! Cash in. Yan na. Yakim. Pass to the bench. Basket. Cash in na naman.
Basket. Naman kasya na naman yan. Kanya pa rin. Basket. 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 Oh. O, sa babang sige to. Sige, kabala. Basket. Ay, kasi pa, sakay pa. Ashley. Basket. Nice. Easy money. Kasih kasih. Nagpuro din yung pasang. Sablay. Titi. Sablay. Anthony. Jumbo. Number 8. Number 8. Kaya sa akin number 40. Siete. Uno. Yan, Lebards. Lebards! Sir. Number 14. Number 14. 24. Ada mana? Bola 6. Bola 6. Uno. Number 8, pass. Number 22, serves. Number 4, number 2. Number 14, pass. Basket, the number 8, the number 4. Pare, parang effective yung sinabi mo ah. Oh! Ako! Ayun na, sige, Budge. Number 14. Number 14. Pinasa sa labas. Nasa sa wala. Magdilasan mo ba? Bakit? Number 4. Pasa 0. Nalikan number 4. Number 4. Score 8-2. Number 27. Ay, number 10. Jersey number. What's your what? 11. First personal foul. First foul. Areton! Basket. Basket. Okay. Nakuha ni number 14. Number 14. Sablay. Nakuha ni Mac. Number 11. Wala. Number 22. Sarge. Basket. Arimord! Pinapawisan ha? Basket.
Okay na. Score natin, 8-4. Number 8. Number 8. Umigot. Same ball. Hoy, si Roldan! Ang pigyan na kayo kasahan! Si Rolla pinagpapawisan na, oh. Di pa nakakatira. Number 10. Sablay, nakakuha ni number 8. Naago na number 14. Uy, nice team. Di pa nakakatira. Naka-ano na. Uy! Traveling si Uy. Naliginit, parang aso. Di pa nakatira, naka-score na! Di pa nakatira, naka-score na. Number 0. Wala. Nariman ni number 10. Number 10. Number 10. Binigay kay Uy. Uy! Traveling ka na naman, Uy. Tigas ulo! Uy! Number 4. Number 4. Pasa naman siya. Sablay. 22. Nagiging number 4. Sobra. Nariba ni Bibi. Wala. Sobra rin. Eh na, pasok na kayo. Number 4. Number 4. Nakuhaan, pre? Wala. Nariba ni number Hindi ko alam 4. kita namatay eh. Wala. Number 8. Number 8. Number 8. Sumulaksak. Natatay. May foul. Jersey number 8. Pasok. Uy, labas. Saan na si? Ititira na lang kasi ang dami pang ka-start yan. Si unang laro mo hanggang ngayon, wala ka pa puntos. Huwag magbalik na sa gala. Sabi ako ah. Hindi mo pag inaway ka, susubukit sa papa mo, inaaway mo. Ha? Huwag mong awayin ha? Inaway ka sa'yo, subukit sa papa mo, inaaway mo. Papaluin ko rin. Yun o. Sablay. Nariba ni number 8. Okay na, okay na. Pass to. 55. Ayun na, si Roldan. Ayun na si Roldan. Number 4. Pass to number 8. Number 10. Number 10. Pumira. Nakakuha ni. Uy, ganda ng pasa ni Dennis Roldan din ah. Nice assist. Ayan o, tagaklak ng pawis si Roldan o. Lumalabas na yung amat. Basket. And number 2. Score. 14-7. Lumalabas na, lumalabas. Lumalabas na. Hindi ka pa ng paula. Si Junela. Ayan na, Dennis Roldan. Tapos. Number 11, jump shot. Sablay. Pass to number 8. Sablay pa din. Nakuha na number 13. Ayan na. Number 8. Ayun o. Ayun o. Tatlo sila. Uy! Sub-rep. Do! Tengko yan yan do ah. Stoy! Doon kayo. Anthony, naka-highlights ko. Damihan mo naman yung shoot. Paano may highlights yan? Number 4. Binigay 22. Nice pass. Basket with number 22. Number 12. Pass to number 8. Number 8. Binigay kay Roldan. Walang tama. Wow! Sumasabay ka ba ha? Foul yun, Red? Foul jersey number 11. Second personal foul. Second team foul. Sablay.
Basket. Dami naman ito. Number 11. Pass to number 06. Binigay kay number 4. Number 4. Sablay na rebound ni number 14. Ayan na si number 8. Pass to number 25. Binigay sa kalaban. Tumatak mo na sa board. Binigay. Nawalan bola. Ayan na. Number 25. Uy, what a pass! Nice! Sablay nga lang. Number 55. Binigay ka number 14. 2 seconds violation. Sabrap, sab. Score natin 16-8. Padya mo muna tinan. Basket. Number 11. Number 8. Pinasa sa labas. Same ball. Shot clock, 14 seconds. Number 8. Umatras sa 3. Narito ni Sir 6. Pinasa-break na kay Yang Lee. Basket. Number 4. Third ball. Binigay kay principal. Same ball. Principal. Yan na, si number 14. Uy! Number 6. Sir 6. Binigay kay 22. Basket. Number 55. Binigay sa kalaban. Binigay kay number 30. Sablay. Naribang 55. Binigay kay number 8. Basket. Score 22-10. Magbayaw. Same ball. Number 4. Binigay number 11. Basket. Number 11. Score 24-10. Tay, pasok tayo! Number 14. Binilagyan number 8. Umigot. Tinira. Na 7. Sub rep, sub. Roll down out. Roll down. Pasok na. Natutoy. Tiram na kagad. Ayaw ka ba? Laglag na nga kaya, ayaw maglaro. Sablay. Number 4. Number 4. Binigay yung number 11. Basket. Toy, bantay, Toy! Pauli mo nga agad! Basket by number 4. Score 28-10. 14 ang lamang. Number 8. Tinira. Kanya pa din. Nakuha ni 34. Ayun na. Tira mo na kay Boy. Number 8. Number 34. Sablay. Number 14. Keng ko yung... Basket. Time out! Ayun, nagkapasab din. Ay, 30 na lang pala eh. 30 seconds. Basket. Number 34.
Number 30. Saan punta? Tatagay lang pala, tatagay ng suka mo. 22. Tubig naman mo, hindi suka. 10 seconds. 5 seconds. Basket number 32. Skor natin Kwart. 40-14. Then Bebel. Pasang na si Anton. Wag na, wag na. Hey, Balder. Doon saan? Paret doon, pasok! Ayaw na mutang na. Sabi ko, kasi tira ng tira, mag-ipigip, hindi pigip pa kasi. Second quarter. Number 34. Kapus. Bola na. Ay, same ball. Same ball pala, same ball. Ano ba? Number 4. Number 11. Rebound name number 8. Number 55. Bring again number 10. Same ball. 17 to shoot. Ayun, balto. Asang bit kami. Mamaya. Number 81. Tira mo na kay Boy. Sablay. Rebound number 11. Number 4. Number 4. Basket. Pasok ka. Sige. 55. Bababad nga sana kita eh. Kaya lang wala kang pinagagawa sa loob eh. 44. Jump shot. Binigay number 8. Hindi na dapat nila. Foul number. Sabi pare mo eh. Pare, babad natin pare doon para ano. Sige, babad mo. Kaya lang, wala ka namang ginagawa. Number 55. Third personal foul. Kuha lang ako ng tiyempo. Sabi, tira mo na kasi. Puro ka peke, traveling at yung traveling. Tayo tira naman. Basket. Number 2. Kumaway-gaway pa. Pwede na. Number 8. Number 6. Number 6. Kapus. Ayan na. Mamaya. Uy, naagaw. Basket na number 4. Kuya Boys. Pass number 4. Binigay kay Bibi. Bibi. Basket. 3 seconds. Aray ko! Score. 36-16. Naagaw. Sambit, sabang mo na. Sambit. Binigay kay Bibi. Sablay. Basket. Number 11. Sab na, sab. Warning, delaying the game. Sab, rep, sab. Pasok na si Number 2. Basket. Number 4. Binigay kay Boy. Basket. Short ball. Pinasa. Tinira. Natapa. Save ball.
5 seconds to shoot. Wala namin sila, ano? Mer! Wala pala namin sila, Sablay. Ayan na. Nice. Kasi sablay. Basket. Try number 4. Try mo dito. Number 2. Pinasa. Ayan na. Hindi nakuha ni Uy. Ayan na. Number 14. Sablay. Nariwan na number 81. Binigay kaya na si Uy. Matras pa. Si Uy. My foul. Number 8. Tayo kaya rin naman ko. 3 shots. 3 shots. Sablay. Uy! Patubig! Uy! Isa pa. Kapus? Number 15. Pinasa. Now on number 6. Pass to Bibi. Basket. Score 18-47. 55. Sablay, Naribani, basket by number 14. Pass break, Bibi. The Nukot, basket. Binigay kay Namor na kuha na number 13. Number 13. Number 15. Sablay. Nakuha na number 6. Binigay ng Bibi. Basket by Bibi. Score 51-20. 55. Bigay kay number. Uy, lalim niya nun. Sab. Pasok. Uy, Kuya Anton. Uy, labas. Wala ba, Reg? Dito ka lang. Number 2. Ayun na si Dennis Roldan. Ayun na sayang. Kaya lang, mamaya papasok kita agad. Roldan, pwesto. Ano? Pwesto na Roldan. Yes, hello. Bigay kayo Roldan. Hello. 50 seconds to shoot. Dennis Roldan, ayun na. Nawala yung bola. Ayun na, nakuha ni Dennis Roldan. Diretso mo na. Ayun na. Nawala din. Nagigipagin. Nawala yung bola. Sayang prito ko, puto tatlo. Ay mga seryosin. Walang practice. Nung practice kayo, panay shoot. Yung laro na. Uy, pinasa sa kalaban. Number 30. Tinira. Basket. Basket. Number 8. Pinasa kay Bibi. Na, 55. Pass to number 10. Pumake. Tinira. Basket.
22. Binigay kay number 6. Tinira. Basket. Score 55. Rebounding number 10. Now number 6. Binigay kay number 8. Binigay kay 6. Number 6. Pumagi. Sa black kanya pa rin. US ball foul. Magandang gabi nga pala kay Kagawa G. Kagawa G. Salamon. Foul yung number 6 ha. 55. Number 8. Yes, ganda. Nakaisa na. Well done. Dead. Number 6. Number 15. Number 55. 55. Basket by number 55. Number 8. 22. Sub. Ayan na. Number 55. Yan, tira mo na Rozan. Hirandos, palo 3. Number 8. Kuya Borge. Basket. Sabang sa Roldan. Ayan na, Dennis Roldan. Agi. Ayun, sab. Roldan. Number 15. Score 60-28. Rebound ni Bobo. Number 2. Binigay kay Kembo. Kasin. Sabrep. Wala ka pa ang puto, simula na naglaro ka eh. Nasa pa maglaro. Pasa na mo Bobo. Ayan na, Sarge. Punta ka SM. Basket. Mag-isip. Nakamaon. Grabe na yung host. Number. Cash out. Basket. 64. 28. Kapa. Ayan na. Cash in naman. Ay, sablay. Doon na lang sa baby. Dalawa na lang. 40 na. Basket. Number 14. 30 seconds. Baka. Sub. Ayan na si wala. Riba na boy. Pass na kay Kuya Borge. Cash in. Sige. Oh, time out daw. Tumatime out. Nakalig mo! Ang galing mo! Nakalig mo! 8 seconds. 8 seconds. Traveling pala. Hindi na pwede mag-time out. Tuma-time out pa eh. 5 seconds. Tapos na. Second quarter. Score natin.
68-30. Konting papawis na lang. Wala eh. Ano 1990? Siguro pwede pa yun. Oo nga eh. 90s. Sabi pa, 90s na ngayon, uy. Wala nang timeout na ganun. basta pag tira mo, ay pag ako tira mo na, huwag ka nang papas. Parang pahiga ka na. Mamaya ulit, hindi ko lang. Yaman mo sila. Dino. Back to the ball game na. Number na 22, nagmamadali. Basket. 40 na ang lamang. Basket, number 34. Oh, tubig mo na. Number 40. Ayan na. Uy, Cashin! So, kaya this is subs. Ano tubig yan? Number 40. Eh, dyan na pala si Kuya Kim, oh. Dyan na sasabi, dyan na si Kuya Kim. Number 11. Basket. Naagaw ni number 10 ito. Ayan o, mamadali o. Binigyan number 30. Basket. Double yun ha? Dapat ganyan laro, binibigyan na kayo ng pagkakataon pumuntos eh. 76-32. Basket, number 10. Lamang ang tip. Itim. Ayong ano? Pinasa kay number 40. Basket. What a pass! Magic Dolphy. Naago na number 14. Nice! Basket, pre. Oh. Sablay. Number 34. Sablay. Narinig number 11. Number 11. Sablay. Number 22. Binigay kay George. Kasong na. Cash out pa. Ay, wala kang pawis-pawis tayo ah. Ay, wala kang pawis-pawis. Basket. 40-78. Number 11. Kanya pa rin. Basket. 80-40. 40. Ang lamang. Sumo, siutoy. Sumo. Sumo. Nagawa na 11. Sab. Binigay kay 22. Binigay kay George. Sablay. Sige. Ayan. Sab. Sab. Pasok na. 81. Labas. Pasok na. Eh, wag ka na umilalim. Babaw ka na lang. 40. Bani 34. Number 10. Sablay na rin ba ni number 40? Sablay, kanya pa rin. 5. Basket. Foul jersey number 8. Kuya Kim, ano na?
Basket, number 10. Number 15. Nagulat eh. Basket, number 10. Ayan na si Sarge. Nawala. Number 55. Uy, warmas kayo. Uy! Nice! Labas na, labas na. Nakashoot na. Minsan na pumuntos, di pa nakuha. Pre, di ka nakakuhanan. Masaya na. Number 15. Number 30. Inikot-ikot. Nakakuha ni 55. Ayan na ulit si Uy. Nice fake. Nice fake. Top. Cash. Basket. Sabrap, sabrap. Uy, labas ka na, uy. Sab. Labas, pasok, labas. Labas. Labas isa. Labas na. Labas isa. Kaya ako na yan. Nice na. Okay na, okay na. Tapa, look. Di ba nito, di ba? Ayan na, Dennis Roldan. Basket, number 43. Number 30. Ayan o, kay Kuya Kim. Ito, sa kabila. Yan na, kashit yan. Number 15. Rebound 22. Basket. Score 50-84. Ayan na si Uy. Pare, wag ka pupunta sa gitna. Wag kang ilalim, mamaya mabangga ka ron. Number 8. Sa below. Number 14. Sa below pa din. Rebound number 22. Number 14. Number 8. Yan na, Dennis Roldan. Nice by Roldan. Number 55. Uy, yan na, Kuya Kim, ano na? Binigay sa laban. Pahardo. Rebound number 15. Rebound ni Kuya Kim. Binigay kay Kashin. Basket by Kashin. Mingi pa ng foul. Pupukal. 10 seconds to shoot. Organ. 55. 15. Ayan na. Kuya Kim, ano na? Kanya pa rin. Basket, kanya pa rin. Score 88
number 14, Pahardo. Ayan na. Matik na, best player of the game. Princeton. Score 90-52. Pasok! Mamaya na daw, mamaya na. Tama na. Masuk. Bak, tidak boleh. Saan matira mo? Sablay. Hindi ko nakuha na yung 2 points mo. Serius. Menaikan Putun. Putun. Kapus. Mayroon pasok mga fourth quarter na. 1 minute and 50 seconds. 34. Penjagaan number. Sebelah pa din. Naribang na yung number 06. 06. Kuya Kim, ano na? Basket. Number 11. Yan, sablay pa rin. Ano, ang sabi dalat? Ha? Yung daw? Dalat? Oo. Tapos sige lang. Sablay. JR. Sablay. 35 seconds. 30 seconds. Sablay pa rin ah. 25 seconds. Pati yung referee, ayaw na tumakbo eh. Basket. Number 15. Ayaw na tumakbo ng referee. 15 seconds. 10 seconds. Basket. Number 14. Mamaya, 5 seconds. Kuya Kim, ano na? Salay. Score 92-56. oh, pati ba yung kapita mo? Pumasok ka! Hanggat hindi na-atake. Pasok ka ng pasok? Pasok ng pasok! Anong sunod senior dyan? Huwag na rin, sige, yan ba? Huwag na kasi, dribble, tira mo na tira. Dito na nga lang, parang titrip. Ay, pero sa panalang. Kaya huwag na rin. Okay, back to the ball game. Back to the ball game na. Kaya tayo ito, ano ba? Prancer ball, Princeton. Prancer. Prancer. Number 14. Sablay. Derivan number 8. Kindira. Sablay pa din. Now number 34. Sablay na naman. Number 14. Ayan na. Kuya Kim, ano na? Didi. Baga,
nasa baba yung pungay ng inang yan. Kahit dalawang quarter, hindi na makakapag-asa yun eh. Pesto! Mariato! Pesto! Bas, number 42. Basket, number 11. Basket, number 8. Number 8. Basket, number 8. Tangina, hapit na hapit! Uy, nakagaw number 11. Hapit na hapit! Cash in. Basket. Walang foul. Number 11. Nagpapatay, nakagaw. Inikot yung bola. Basket. 2 points. Hapit na hapit! Yun na. Kuya Kim. Pasok ang bench. Basket. Cash out. Cash in. Basket sa Princeton. 2 points. Mga bata, malikod yan. Seven seconds to shoot. Foul. Napapagod ako. Foul number 40. Napapagod ako kakapanood. Nice one, Rico. Two shots. Bilis eh. Sablay. Sablay. Number 14. Baka may injury, start ko yan. Number 14. Number 14. Wala. Number 8. Lakas ng pasa. Pare, pesto, pesto! Tama ba? Yan, huwag mo na ipasa, tira mo na! Oh! Mapipilayan pa. Cash in na naman. Basket. Nabo. Ayun na naman, cash in na naman yan. Kanya pa rin. Basket. Sab. Uy, labas. Labas. Anton, labas. Roll that hits. Nakarela ba? Roll that hits. Ayaw mo na, babayaw mo na! Pasok ulit! Mga 2 minutes lang. Foul. Okay na yan, pinagpawisan ka na eh. Foul, jersey number 8. Butik pa ka madyapat, pero sinod ko. Ulit mo eh. Oh, balta mo daw. Sarod na, balta mo daw. Sablay. Sab, sabi mo, sab. Sabi mo, sab. Uy, mag-sab ka muna pare. Uy. Basket. Uy, grand.
Ano, parang di ka naman naglalaro ng basketball, pare. Ayun na. Okay, pasok. Foul number 8. Kuya Kim. Patahan niya, ano? Alam niyo naman ba, magsasab muna bago pumasok. 2 shot. Kaya ba, nagkakaedad, yung tigas na ulo, eh. No? Kaya ikaw, huwag kang magkakaedad. Saan umabot dyan? Basket. Oh, Roldan, Zab, Roldan! Nagagamit na dito. Na number 8. Number 8 din. Number 8. Kuya Kim. Sab. Anton Uy, labas. Anton Uy, labas. Mamaya, pag 3 minutes, 3 pahinga mo na. 3 minutes, di ka natatakbo kasi. Number 6. 3 minutes, 3 minutes. Number 8. Sablay. Number 30. Number 8. Binigay kay Kuya Boy. Yan na. Malakas. Sa uling laro nyo, kayo na lang. Huwag na kayo magpasok. Lima na lang kayo maglalaro. Lima na lang? Oo. Doon, naibo ka doon. Basket. Sino? Kapapalit lang. Basket. Oh. Ano na lang? Kulay. Kulay, Ger. Gido, pagod dito eh. Okay. Gido? Gido, si Gido. Si Gido na lang pare. Foul number 2 shots. Sablay. Hindi na pa ako. Mamaya, mamaya. 3 minutes na ba? O, sa baman sige doon. Hindi. Sige, kabala. Basket. Sambit. Sabret. Sambit, sambit. Okay na. Diyan, pasok! Okay na. Basket. Cash in. Cash out. Pesto! Ay, kasi pa, sa kayo pa. Cash in. Cash out. Roldan! Sobra sa tira. Junior. Wala na daw. Meron pa pero ewan ko magana na. Yan na. Kaya mo na Kuya Kim. Basket. Nice.
ano, Teresa, tsaka Uno yata. Junior. Mamaya, alas 12, pumunta ka sa akin. Hatid kita. Hatid kita sa bahay niyo. Nice! Nice! Basket! Knock, knock, knock. Easy money. Kasin, kasan. Basket! Pare, kunin mo yung bola! Puro din yung pasa. Sablay. 57 seconds. Yung mga hindi nakakatira eh. Shoutout nga pala kay Precious. Nandiyan lang siya sa gilid-gilid. Anton, huy! 3 points. Naga. Boundary na Kuya Birds. Bigyan mo na kayo. Kuya Kit, 3 points na. Sabihay. Ayan na. Boundary na, Kuya Birds. Tama na. Kaya tira mo na, Roldan. Hits mo na. Tapos na ang ating laro. Score 115-83.